Kiai Haji Holil Yasin, Sederi, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bengkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Habib Hasan Al-Hindwan, sesangat beten kaulah hormati, beten kaulah cintai, guru kaulah sarung guru ajunan Sumulja Kiai Haji Komaruddin Burhan, juga sangat beten kaulah ngagungaki. Tak kalib juga guru batan kaul sareng guru ajunan Sumulja Kiai Haji Baihaqi, ajunan Kiai Haji Abdul Latif, ajunan Kiai Haji Hamzah Said, terjukan tak kalib ajunan Kiai Muhammad, ajunan Kiai Saidi, terjukan tak kalib ajunan Kiai Ali Maksum, terjukan Kiai Khomsa. Benda seteja para kiai, para guru, beten kaulah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu nyuun saporah. Namun meskipun beten kaulah tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat dek seteja sampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku desa Beto Kerboy. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haryanto beserta seluruh jajaran perabot di Saipon, bersedia hadirin hadirat muslimin jamaah Masjid Nurut Taqwa beserta ibu-ibu muslimat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah yang melembangkan kaula ban ajunan sareng Allah takdir alengki apolong tempat sesangat mulja akati jabun Gusti Kanjeng Nabi khairul biqa masajiduha, paling bagus tempat bumi kak dinto masjid. Takdir melembangkan kaula ban ajunan apolong kana ben orang-orang sepaling mulja, para habaib, para alim, para ulama kasarengan kana ben ojen, padahal kabar kak dinto tada ojen kak dinto ojen acek teresah. InsyaAllah kak dinto tepat dek jawabun Gusti Kanjeng Nabi bahwa doa kaula ban ajunan kak dinto etremah inda nuzulil ghais. Amin Allahumma. Keng pun gela boneka ento sarang ngah pakun ojen coba ngutingang kui sarang sedi Bengkalan. Ki kula ibadai sarang nika sarang cicit piyok Syekhona Khalil asmana Ki Abdullah Sakhon. Cuma dua syarat tah mun dua nika ikalakoh dijamin tak kira ujian. Makanya aku lekuk mun ada akin acara dua nika amal laki tak langkong Ki Ali Maksum sultan bene keng anu ding sampian. Keng cepon gelak lah tak manti ding sampian ni bidina semanti bi kula mungkin. Sepertama cepon Ki Abdullah Sakhol mun tro tak ojenah maca ayat kursi 6 kali. Keng ngai. Senomor 2 acarana sabe engak tengah nanimur. Ni gelak ke keng? Haji ya bang ahli yang boleh malam-malam. Maka ente nungku nih kau ongku tak kira ujian.
Tak percaya sampean lah amal lagi nih kan. Jadi mun di Mekasan Pojen coba ngakui saya Bengkalan nih kan. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Mangken Kak Dinto acara kaula ben ajunan rangka epon nyalameti masjid. Thank you. Salamatan masjid, semasjid Kak Dinto bangun cek pun gelak dengan waktu yang sangat lama, 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan. Dengan biaya yang miliaran, bahkan donaturnya Kak Dinto berdasi dari Mekah gelak Jawa Bunah. Salamatan masjid Kak Dinto, hakikatnya Kak Dinto asli benih nyalameti masjid. Apa sebab? Dan gula mulai kini sampai mangken ni kita teman merengkap berbeda masjid ni masuk neraka. Sehingga salamatan masjid Kak Dinto yang menjadi objek sasaran Kak Dinto benih masjid tapi jemaah masjid sehadir ni kesayanya lagi selamat dak ke Allah. Amin kau teh. Waktu aki cengeng sampai mau niku pengajian mak kita nyampi tak aku lila kali pangci jaudi teh. Kalaban arti lain malam samangken kaula ben ajunan selamatan masjid sami adua dak ka Allah. Jamaah masjid nurut takwa ketika masjid tak ampun persiapaki genteng saya ketika dintok samu ke ate kaula ben ajunan di Allah sesuai yaki kalaban masjid paringi istiqomah dalam ibadah. Amin Allahumma amin Allahumma. Sehingga melemangkan Kak Dinto seitu aki ajunan saja akan digelak dabuna penyambutan sampian nikah itu aki noman ternumpak masjid. Amin niku kapi bangken galuh nyumbang napa punten. Bomun karo amin make gula santa gila. Keng mun tak nyumbang ya noro ibu dina. Tapi insyaallah sampeyan makilah tak nyumbang bangun masjid, makilah tak nyumbang ala ko masjid kan hadir makin ni kala nyumbang. Nyumbang mata dak berkat dia. Salah tak nyumbang bah ana ngempak iki bakapi. Oleh menem berkat ben laki nedeki. Aja mun tepak kana sek kapi makin lekuk sobun tak kina tanah cukup tuap dia. Agak jak Kak. Enten sampean tak ngampung ni ke ajaran sampean. Si asli ngampung senegu emik dia Kak. Mun ni ke asli ngampung, tak bengi bawa apa depak langsungi pengakan. Lah ni ke asli ngampung. Yang cicak gula kene yonceng Kak. Mun pah yonceng ki surongi bebes surongi beberdas sapa orang munceng kiai lain na bayang ki. Tak antara dia ke boleh sakit iku kok. La kaula ben ajunan ketika masjid ampun bangun kalaban saya ketika dintok maka kaula ben ajunan mudak kada buna Gusti Kanjeng Nabi. Sittatu asya hunna ghariba fi sittati mawadi. Bada menem perkara orang beto kerpui hunna gharibatun. Saya menem Kak Dintoh aneh, saya menem Kak Dintoh asing, saya menem Kak Dintoh ba'idatun anil munasabah. Kalau bahasanya Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad, jauh dari bahasa pantas mun bada menem perkara apolong kalaban enam perkara selain. Pertama Rasul menyatakan al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid ni kata pantas, masjid ni kata patut, masjid ni kata lebur. Mun masjid ni kau bada engak tengah anak kampung, ternyata orang kampung ni kata toman entaran ke masjid. Dia kata buna ipon Gusti Kanjeng na. Maka dengereng masjid telah genteng pernah kula ben sambian Kak Dintoh ateh ben beten sesuai yaki untuk saya dalam aja ke masjid. Bila imarah saya maksud Kak Dintoh kalau ben ibadah. Mangkana Kanjeng Nabi ni Kak ada busane ke dalam hadis lain. La taqumus saah. Kiamat Kak Dinto tak kira tumiba, kiamat tak kira terjadi hatta yatabahan nas fil masajid. Sampai manusia akhir zaman yatabahan nas. Cung tenggentengan, cung jak rajaan ke bayi masjid. Mun masjid cung jak rajaan, mun masjid cung tenggentengan, Kak Dinto tanda keng para kiamat tak. Di ulama tafsirin. Saya maksud masjid raja genteng beni ngak nikah beni, tapi madayyan nas dinahum illa tabaha bil masajid.
Saya maksud cungjak rajaan masjid tanda kiamat beni masjid tak bangun ngak ni ke sekelero beni ake mana ekolopai bejeng tak ekelako Quran tak baca akhlak mulai butuh maka nikah artinya dengan curaki masjid kau leben ajunan sehingga masjid genteng ni kata kelero sekelero mun masjid te genteng keng oring kata de entar paham tore genteng masjid ngak nikah alhamdulillah sa aja ngamak le pernah iki na bangki mun parlo beriin AC mun parlo beli ramputup kayak tubuhan yada nyaman pada bejeng sambil baca pamare kan nengki beda kan dalam guna kini ke ujian asli nikah siapa aja kula sering masjid nikah makmum nikah kalau pai Fatihah imam le tu maruku ternyata kula macah harap sob dirapatkan HP dimatikan dek nikah saya baca bi kula pamare mau temu imam le tu maruku kula kita macam Fatihah kira-kira jangan kula ujian makin akhir zaman ben alhamdulillah akhir zaman makin ke masjid eman kak di torame kak termasuk kula tibik ni kebur lebur ambu ke masjid arapah gratis aku mi masjid ya pom makin majer 2000 kak maka menurut pinggiran bong ni ke orang ambu masjid kapi anak pemi ambu masjid kemi na gratis apa jeng punten pramila kak dinto alhamdulillah kau leben ajunan makin ibri kesempatan bi Allah semak kalaban masjid manter bisa abangun masjid kalaban ibadah amin Allahumma la taqumus saat cepon kanjing nabi tak kira tomi hari kiamat hatta yatabahan nas bil masajid mun masjid kak dinto bangun paraja cungan dalam abangun masjid tanda kiamat beli inna pole tap serah hadis kak dinto cepon ulama beni abangun masjid paraja ni kak kelero tapi mau dayya'an nas dinahum illa tabaha bil masajid mun manusia ni ka agama na ikolopai mun manusia kak dinto ke masjid tak entar maka kak dinto saya maksud abangun masjid secungan tanda kiamat keng mun ientare ketimangkin bojengi ientare solati kau leben ajunan pun tak termasuk ke hadis kak dinto malah sajian masjid bangun raja ketika dinto pasti entar sajian rami kiamat sajian burung sajian abid sekiamat dah karena dalam hadis selain jabuaki la taqumus sa'a hatta la yabqa man yaqulu Allah 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 kiamat ni kata kira to mepah mun betukar bui kak dinto ki bedelesan senyebut asmana Allah kak di asmana Allah pasti masjid senyebut asmana Allah mun benih masjid melarat gini bangki mun masjid reka orang kita dungkap ini kan adikir ke ada salatu wassalamu alaik teka kaset ya kellulah mun benih masjid kan tak kira ya imam al mujahidin ya Rasulullah deki bisa lontarnya ku sopuan salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya man nasra bikal muhaimin laylan niltamanil tawal anamun dekas agabai nyaman Syekh Mahmud Khalil Khusairi tahun sebitek yundang dek ke Solo akhir rekam radio Solo pah rekam na iki bedek ke Ampel akhir petek Ampel mulai tahun sebitek ni kabalake ku lebih babi ni ki cara pacaran karena ku kelahiran tahun 90 bu jadi ku ni kebeni keng ki ngudah apa jada gelak ku mun tua rezeki yang ki Tek dan kapan keluar di mobil salaman pah ngucap asli nani kene eko cak jeling pungkana bu semangka aja maki pungkana kene buana semangka ya bada pungkana acem pungkana tok seraja buana Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Kau sabar bu, komik saya babau di boleh bu. Iya maksud bu, aja lain bu. Pon,
Yo ji sabar tak sabar. Thank you Kak. Alhamdulillah sampean tak ada semoli yang ki. Mun pas sampean mulai billahi make gula buru. Mun baitin aki. Alhamdulillah. Semoga antengah kaula ajunan melembangkan kak ditujukan bisa anteng bedai masjid Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mangkana agak tigela setaja ayat saya baca innama ya'muru masajidallah man amana billah. Cai pun nak kanak santren ni ke innama ni ka adatu hasrin. Seandi arte coma tada boleh orang ni kemun bisa amak moraki masjid. Saya maksud aki abangun ni kekalaban ibadah ni kan nunjuk aki keng iman nah da Allah Subhanahu wa taala kuat. Mangkana kanjeng Nabi adabu idza raaitumur rajula yartadul masajid fashhadu lahu bil iman. Mun sampian ningali bede orang kak dinto entar ke masjid. Subuh entar, duhur entar, asar entar, maurib entar, isya entar, fashhadu lahu bil iman. Kanjeng Nabi semakon maka saksien orang je keng iman ada Allah Subhanahu wa taala kuat. Mun benih keng marga iman, anu napa entar ke masjid ka iki na bangki. Makin ajunan hadir kak kantone ke keng marga iman. Mun benih keng marga iman buk, sengka tak sengka ngaji janojan. Lep-celep gak ni kesenyaman benih ngaji buk. Apa tampe? Nampai kelampi kan ditolong panujan ki buru rawa. Mi bisa hadir sampean iman. Abangun masjid sampai miliaran. Bu, ni kecil ke beli mobil ke beli rumah kan genteng rumah nak oleh banyak. Apa mi bangun masjid sampai begenteng nikah? Iman. Nyumpang ke masjid nikah mun benih kang merga iman tak kira kayak gini bangki. Makanya itu agina ajunan sedaja seikut andil baik dari kerenaan nyumpeng pendapat nyumpeng lakoh nyumpeng obeng nyumpeng atana cai pun gelak jebuaki manter sedaja eka beringa sareng masjid manter numpak masjid amin Allahumma mala jebuaki man bana lahu masjidan man bana masjidan bunya lahu baitan fil jannah orang-orang senolongin saala ko masjid ketika dinto nikah dia dalam sareng Allah swarga orang nga kita seda orang nga kita masuk ke akhirat tapi dalam ajunan swarga mangkin ampun dia aki sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma suratul mustaqim masjid desa tompak selain numpak surat tete ni kata cuma ales bagi petok kak soko berdepan netek ni langsung geger eng mun saya nyumbang ke masjid saya alako ke masjid cepon kiai gila numpak mas neng ibu di mana tergantung sombengen nah ya apa ada kak mun nyumbang 1 juta neng paimaman bun barek mun 500 pangtapangan di tengah mun 100.000 nyandari bang labeng dah mun 20 asana pel kapang-pang ni mun semasang saya buruah tekon dek baba mur masjid mangkat orang geger ke baboy kejok kak ya cuman cek dening saya buka kipah neng dalam kak cek becak boy guna ben sampean pasar baru becak nih kamu 2.000 tak anda kak di kantor ke masjid baru becak berapa kak 5.000 lek nyampit situ kak 2.000 kak ki ya mun 2.000 tak pok sing engkal lek wah ngocak orang aja bilang tikal beltai bagi 2.000 kula ada apa ya tukang becak mikir tempong tak boleh bisa sekali langkau ke 2.000 apa-apa engkau kapan nunggu bi tukang becak pah yang kali pasanta kapan kencang pah ngucap ambu kak ambu arap le abu mun santak ngak dia make becak mun labu bengkak kadek tukang becak pah nang tenang senyampit ya cek lah 2.000 minta selamat kaki le artinya apa majer pulanding 2.000 pati enak kak apa nak boleh bah ke masjid 1.000 minta selamat dunia akhirat yang jaga menteri pada terima tadi kak keng cuman kula sering ngobrol setiap pengajian mangkana sampian muntokang siar mal amal asa kalangkong kesumpengan amal rok bongimbong untuk masjid sampian ni kemun asa kalangkong ka orang sa abri pas sesuai ben orang sa abri mun orang abri ning 1.000 sa asa kalangkong jeung lanceng nyebur 1.000 sekalangkong cukup kak ya cek ning 1.000 mau beri 2.000 tambah sekarang kong kak menteri terima abi Allah cokok mau beri 5.000 palancengan boleh menteri sekarang kong menteri terima abi Allah menteri pering nebal sentunya akhirat mau beri 10.000 palancengan boleh motor sekarang kong sampean saparing menteri perciriran selamat sampai peleman tidak dintangan ben menteri pering nebal sentunya akhirat menteri selamat tah mau beri 1.000 pakomuan palancengan matur sekarang kong ke abah saparing amal menteri penceringan paring ibal sentunya akhirat menteri selamat perciriran sampai peleman tidak rintangan ben semoga sampean masuk swarga ben cengko cengah wah 50.000
mun nyebur 100.000 jambu asa kelangkung mun tak tege are compet ka. Terkadang kan mungkin punten jak nyombang ning 1.000 asa kelangkung 2 jam tak ambu. Pesena kereningan sih onta lagi 1.000. Iya onta lagi dicanting ngalopot leka. Orang ngale depak ke pasar baru, pesene sari rebo tak temu. Saya sekelangkong tak ambu sekali. Motor sekelangkong ke apa sapa ning ngamal motor apa? Orang mikir iki ya mun 1.000 bisa masuk swarga ben sepetong turun anu apa masang 10.000. Sapa ora kebele aki teh kasih masang 1.000 je. Swarga tak naning makin 1.000. Ongga. Tapi alhamdulillah nekatan demon masjid teraja ketika dinto kawan ben ajunan sombong na banyak kapi amin Allahumma. Mun sampian tak kompak, mun sampian sombong na tak banyak tak kira aja pada ben ke masjid. Mun masjid kampung genteng ketika dinto, mun masjid genteng ketika dinto nikatan dekeng masyarakat tak kompak, masyarakat tani kalampa, masyarakat tak kapi nika alakoh untuk abangun masjid sampai saya ketika dinto. Alhamdulillah. Maka tak nolongnya alakoh korlako Pak Samarkia. Punten ala ko kapi tegi kak manter pada etrema kapi amin Allahumma amin Allahumma. Al masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fi. Masjid panika asing, masjid nika tak pantas fima baina qaumin mun bada engak tengah na kaum la yusalluna fi. Masjid teraja yang tadi siapa jeng insyaallah untuk ematura kategori hadis kak dinto kula ben sampian tak masuk. Anapa? Karena ematura saja pasti asolat ke masjid entah seminggu sekalian bejeng Jumat tabah setahun sekalian bejeng telas. Ya mun telas yang antar ya tahu wala budian numpak menara dari ya bola. Makanya kula ingat kedebuna ke sattar jimi kedebuna ke sattar Allahu yarham. Dimen tu mana pidato sini katore pasemak ke masjid pasemak tina make tak apa jeung akor semak mik polai kerempak elekai ko artinya boleh surah bejeng cetak gelem nyeleke beri ya bayang ki arapa ken nyeleke kaula ben sampean insyaallah bakal katampes rahmat dari masjid amin Allahumma. Mungkin gak sampean sehadir nih kan niatnya mungkin macem-macem tapi sampean ken hadir ke selamatan masjid makin niatnya makin macem-macem kapi melo berkat engki napa engki kan uki seniat ngaji melo berkat sentar keng pulan anang mitebung pelembungan melo berkat sentar keng penasaran pulan kocak ke Khalil Yasin cek genteng apa dan melo berkat dia arah apa bu tak percaya aja cek gula genteng sampean percaya aja gula bayi tak percaya aja ongguan kak cek dengan gula sekalian teman kawan jangan kepesongsongan nih kak beda acara ben para habaib ben para kiai akhirnya ikawal kapi bagian mobil kiai pokon masuk dekat tempat acara nih kak kula ben supir nih kalangan tok erote dung bi kula ke tengah ke jog tengah kula senyopir payam babi banser kapan masuk tanya aki mobil kiai aunggu kula payah celing ke dalam kemek kiai naik Allah ngenes hati kula kak mak kita ti penceramah mun tak pati genteng ilang kak iki karena syarat taring kiai ini kemangkin aku tuh genteng gedung tak genteng abu hilang nule kula hilang jadi kan kula penggalan teman sekalian semalam ini kekauncengan 2 polan jalan rosak ben semak dicompok sekitar 10 kilo kula ini ke asapedaan arapah muna mobilan tak kok tak nyapok dengan dia akhirnya kula datang pah yang bawa tukang parkir kelampi sakiraan tukang parkir turun di sepeda gula melecek so pada cang gula tak langkong kaki sepeda gula sebab luar kantor saus cek sebab ke dalam cang gula muni sebab ke dalam saya keluar dek kita kok terbebeng bi sepeda lain jadi gula amit tak langkong kaki sepeda gula sebab luar gue cek sebab dalam pah nyampit pakai dalam cong ini nak ada kenang nak kiai dek cong itu ya tak cak ngucai apa masuk gula enjak kapan api datu ke atas ngarapah cenggeng di bawah masih gelak ruai kok haram kapan keluar kulit sepeda apa itu mengambak ya dengan labeng ben kadur kadah herai ko giko sampai namun ngunceng kiai mah kita teman tahu piapin ku YouTube le kerap sak denggen-dengak ya waking bisa tak abu siapa mau nyepetek kening edeknya Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma salli ala Muhammad. Pramila kak dinto kau leben ajunan. Semoga masuk ke kelompok-kelompok sebisa aja ke masjid kalaban ibadah. Amin Allahumma. Sehingga masjid yang kui untuk solat berjamaah atau ajunan saat solat duha ngiring asolat ke masjid saos compok solati solat tahajud hajat masjid pejengi duha makle masjid kak dintoh odi makle masjid kak dintoh yang kui bene coma pejeng fardhu meloloh tapi beda syiar sunat masjid kaulaban ajunan. Amin Allahumma. Ese ngaji ada entek maurib ten kenten jadwal serah mangken jelau bismillahirrahmanirrahim inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naban wa qawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Laku bagian cerajah bismillahirrahmanirrahim wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Pengkalan mangken rebuan ngaji menjelang waktu adzan maghrib suara naman nyaman. Bismillahirrahmanirrahim hatta idza taw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Datang ke keton siapa ngaji mecek nyaman nah eteku ke masjid ku tak orang ngata ada HP netum pangagi kami ya karo HP ini saya masuk surga orang ngececer itu kerbu ya leku. Jadi menghidupkan masjid itu dengan cara isi kalaban ibadah dek Gusti Allah kalaban pejeng ni ke saya maksud innama ya'muru masajidallah saya maksud amak muraki abangun masjid kak dinto beni cuma bangun masjid tabi saus tapi jaga kalaban ibadah insyaallah kaula ajunan termasuk ke kelompok kak dinto. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau sudah masjid dijaga masuk kepada hadis hatta yatabahannas fil masajid la taqumus saah kiamat nikah panyurut mun masjid ki kendengi ibadah mangkana alhamdulillah Indonesia ni ke kiamat telo kali buru ngeto ka tahun sangat-sangat burung tahun 2012 burung pole di bari kan siaraki hari Jumat tanggal 15 bulan Ramadan bakal beda dukhon terus beda lentu Pengkalan pelan kocak ke bedelen tu orang takut sampai tak tidungi lemro mana tidungi luar. Kula caringan malam Jumat tidungi dalam alhamdulillah lentu tibi sampai sopu. Bebeni keng nantang lentu keng mun singa beda kiamat ni ka manusia pasti kelero pasti lo. Is'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha innama anta mundhiru man yakhshaha. Pangeran seada bumun masalah kiamat cek rok noro masalahnya bah cek rok noro kuli bi sampean ngurus perkara sepadang saus nggih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon nikah pertama masjid itu asing masjid nikah aneh ketika masjid kak dinto beda situng tempat setempat kak dinto tak toman entran ke masjid alhamdulillah makin hadir kapi sampai tempat tak buat idolum beda saya luar saking dari banyak orang ni konunjuk aki kau leben ajunan asampung ke leben masjid mangkana sampai itu buaki salah satu orang yang nanti akan mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh yaitu adalah sabun nasa'a fi ibadatillah. Ada yang menyatakan sabun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid ki ngudah tapi atina agentong kelaban masjid ki ngudah tapi seneng ke masjid ki ngudah tapi lalebur entar ke masjid. Maka nabi ulama-ulama lembak kak orang ni kamun aku bay masjid orang-orang kona kak dinto pasti masjid deka ibri in mainan ibri kenengan lapangan arapah makle kenengi ban ibri kolam pamandian makle kenengi mandi napa to cunah mancing nak kanak kini makle nak kanak kini entar dek ke masjid akhirnya nak kanak kini entar ke masjid ongku kalampina ibu ka isabe jam pera masjid orang amain ebal ya deng masjid tak napa bu
cek lah kar beni bejana abejeng ni ke bejana amain keng mun amain ke masjid depak ke compok engko akhir siang akhir ke masjid anu apa cong abejeng abalah teti ke masjid ni ke satu tiaki wa qalbuhu mu'allakun bil masajid mulai kiken biasa aki masjid yalah kar ada ngamai nebal mun la umur sebitek masa main nebal ayo apa ayo anak bola apa kaki kan tak kira tanggi seekor pagi atis akan tong keleban masjid pramila kak dintok kau leben ajunan mulai malam semangkin semoga sareng Allah beteti orang-orang si bisa ate kak dintok akan tong keleban masjid sehingga kau leben ajunan itunya sampurna akhirat kak dintok selamat amin Allahumma makanya abek ate nikah aroma satak saya kak ketika diberi gara-gara PPKM sebagian tempat masjid nikah ditutup bahkan di Bengkalan Masjid Agung hampir tidak bisa disolati solat duha. Kenapa? Solat Idul Adha. Kenapa? Karena itu tutup. Mun ijabah rata-rata masjid nikah pagar gembok kapi kak. Alhamdulillah ematura ki punten sampai kak dintok. Insyaallah tadi masjid seh kunci tadi masjid seh gembok artena masyarakat matura pakun tak bisa pesa kalaban masjid semua ke tradisi kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala kak dinto pakun. Dan kula sering ngabala eman kak diman matura kak dinto orang biasa abajeng matura kak dinto biasa ibadah mangkana kula sering ngabala sampai kocah ni merupakan tradisi kebiasaan sebiten kau leben ajunan yang kui kak dinto tak teman lepas kak mun nyamaring matura kamah bisa apa alpas kocah mun keluar tak bisa kak sorba jenikah apa jeng masjid Jakarta coba selain Kalimantan apa jeng ke masjid tak kocaan biasa keng mun matura napa-napa keng pantar ke masjid tak kocaan kak nyabung re kocaan kak artinya kula ben sampean urusan ibadah kak dinto tak ning taber pole urusan masjid tak bisa kak iki na bangki makanya ketika adik bering masjid bekal bedah informasi itu tutup matura tung situ tempat saya tak terima alhamdulillah matura kak dinto satu-satunya tempat di Indonesia yang masjidnya tidak ditutup sama sekali ada kak coba ni ke masjid pagar gembok kapi matura ada masjid pagar gembok ceng masjid tak ada pagar untung dinak leteti pagar dia artinya ibadah kau leben ajunan ben masjid tak bisa pesa pada ben cukok kala ben aing mangter kau leben ajunan beni cuma itunya bisa sampai ke akhirat pakuna apolong kala ben masjid masuk surga Allah amin Allahumma yang kedua Rasul menyatakan wal Qur'anu gharibun fi manzil qaumin la yaqrauna fi Quran panika asing Quran panika tak pantas Quran panika tak patut mun bada situng tempat di tempat kak dinto tak toman bacaan Al-Quran makanya kalau depak ke zaman nabuk kula ben sampean Quran ni kata baca saya baca HP padahal macam WA ni kula ben sampean 10 menit tak ikhlasah apa Quran cak baca apun mari apa jeung situng ayat saus sa ayat saus buk pala sengkah Quran ni kemungkan dengan mungkin cak sebab yatas buk tak kata elak ngatas gelur wak aro cek sing ngaci mun yatas roh ini masajada ikulung ini masajada yampar beri katok ya dan sajada patengki ya ta sakatok ni ke beri Quran setiap sampean asolat pasti ni ngade ka Quran cender cek kemun tak tega Quran ni kai baca pala sangka sa ayat saus setiap mari abejeng sehari semalam 5 ayat tak ikhlasah sebulan terus sikat ayat sepenting ngaji makalakan sa ayat khairul a'mal adwamuha wa in qallat mari duhur buka a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sadaqallahul Azim Mari asar buka boleh Bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin Sadaqallahul Azim Insyaallah kompoya 2 hatam Al-Baqarah aja Bu keng ni lebih fokus etempeng tak ngaji Quran sama sekali kula ben sampean mangken kompoi andi 6 hatam surat apa dok tam hatam karena kula ben sampean sing ngaji karo Ramadanan nika sing ngaji mun beda emik kalekah mun emik ka mate ngaki puru mole benih itu kerpui benih mun itu kerpui tak ada nika sebanyak nang Indonesia ka mun itu kerpui tak ada pidana pramila kak dinto Quran makin mulai tak baca makin thank you sehingga makin ni kekuliban sampian mulai setiap makin ni ke pendidikan punya saya tabung formal negeri sampai madrasah pailang kula ngabala iman kak diman tak larang sekolah formal kak ya tore keng cuman madrasah ben Quran ni katore jaga makin banyak hilang
Sehingga makin ni kat sabok jauh ke jebok. Cik laku sekolah formal negeri. Malam les seng malam belajar bersama. Quran nah kereng tak milo sekali. Tanya akib ustaz tak. Senin mi tak masuk demen ni. Les tak. Ki Selasa los. Ki Repu los. Sehingga Pak Budi saya tak seni ketor kadang boleh cak cara madongku. Ya mun kalau lulusan madrasah wak katu anda teti apa? Teti apa? Teti orang, teti apa? Kan ugi. Punten sekolah ya tore. Pas sekolah formal ya tore. Kuliah sekolah SD kak. Dan kuliah sampai kuliah S2 nyolok ke Surabaya Sidoarjo dan gula. Punten. Tapi akhirat Quran ni kejak sampai elang dari putra kaula ben ajunan. Karena makin banyak terkadang sekolah titelah obuh. Aram pepet to. Imam baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walakot. Ekot pelkot Quran. Situ nggak boleh nggak? Jangan lagu cina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai lebet nyampit hayai. Pecah dengan lagu na cina sebab ke lagu na Quran. Falam mastai tai asu harak deh neko. Punten ya tore patengki kuliah sering bola iman kaman ya tore putra kuliah ben sampean sabak ke negeri patengki SD SMP SMA S1 S2 S3 S2 S campur S degan S cop S lidin S apa kapi bagi bogong mun tak tega sampean dekat sabak ke Surabaya pangan le ke Jakarta cek pemule mun tak tega aditel dosen doktor profesor poro olak poro tahunan poro seki bogong cek pemule mun tak tega hanya matun butun nang sampeannya. Tapi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara lidatihi mun beni keng marga agama mun beni keng marga Al-Qur'an mun beni keng marga takok ke Allah tak kira beda artena odik kaula ben sampean cek mun lambak makin lagu ni kah kalamun qadimul la yumallu sama'uhu تنزه عن قولي وفعلي ونياتي آمين يا الله الله آمين يا الله lagu king Quran nambah Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan. Oh ini kan cak Arab maki sejak Indonesia mun lambat lagu na Quran. Alif fathaten an, alif kasroten in, alif dhammaten un, ha ho ho ho. Mari kawan semua belajar bersama, an in un itu bacaannya. Mari kawan-kawan belajar bersama. Lebu dek dengaki makin lagu ho. Kina bangki. Ucap mun makin akan lagu. Bini ratin banyak setero, bini cuba banyak semanglo. Lagu apa je mik ramo? Abini seratin tako, mun etina banyak senungko. Abini saya cuba tako tak ningki bekato. Apal kapi magi dan nak cek le budak kau. Lah dulu Quran kalamun qadimul la yumallu. Quran kak dinto debuna Allah la yumallu sama'uhu sekopeng tak toman pusen sekopeng tak toman sengkami rengaki Al-Qur. Ni kamu mukjizat Quran kalimat lain ni kamu ili bali sang kesengi dingagina. Telah terjadi letusan gunung Merapi, telah terjadi letusan gunung Merapi, telah terjadi letusan gunung Merapi, telah terjadi letusan gunung Merapi. Mun eli beli kalimat lain sengkah khusus Quran eli beli sajan senengkah. Coba teku Yasin Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin.
jen eli beli sajen lebur tangki kan keng cuman maci yasin ni kate-kate mun tak pati apal lekuk bae kan onggoan banyak siapoter Bada mulai kita ada langsung buru mandeman. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Damma Yasin aja. Ya pada Yasin dapat setengah langsung mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpin tahlil cang tibing. Lo pati apal pas tak neku. Asli nama cah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Berhubung tak pati apal. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Embai budi bah ngocak lebur cong. Minta lekas ngakan. Apa? Mulai jarang mungkin ngaji Quran nikah. Padahal Quran nikah man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Quran nikah ibaca. Ibrik situng kebagusan. Wal hasanah bi asyri amsalha. Situng kebagusan nikah etekel 10. Saya maksud sahuruf kalimat nikah, saya maksud huruf nikah bani alif lam mim. Walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun capun kanjeng Nabi. Alif lam mim. Neka ampun oleh telok polo kenceran. Neka mun bulan mandi mawal. Mun bulan Ramadan sapolo etekel saibu. Ngaji alif lam mim bisaos ampun oleh kenceran telok polo webu. Keng coman senga Ramadan ni kemakila kencerna banyak. Mun ngaji ce lemalem arapa karena manusia ni asarin dekik ce ke pokol telok. Orang asarin ni macam-macam. Beda orang asarin nikah ngiding seker-sekan didik nikah bah tak ngidah. Ya beda orang asarin ni kemakila tidung iba bena jidur etapu tak ngiding. Karena makilah ngaji Quran mun sampai aganggu kau orang tedung taswis alan naim ngaji Quran pah ganggu kau orang tedung neng kitab buya itu buaki hukum sepaling demang ni ke makro hukum sepaling berat ni ke haram bening ngaji lah si haram aganggu nani kele tetimun Ramadan ngaji ni ke betesin karena kuliah Ramadan beri ni ke pengajian sumenep mulai dari sumenep kol 2 malam bode se ngaji amikan ngangkui corong ngangkui mik atas tetimun lah kol 12 entari bisa sepo kana ambu kana kol 12 apa deh kol 12 jebak tona jarum lanceng numpak ke jarum panda kol 12 buk tekut coba sampean mun lah kol 12 teti make pak lebur je napa make pak sanya kaya napa mun lah pukul 12 malam mik atas pate mik baba ngaji ya tapah dai ya dinna je ya mun mik baba yo di sede dungi geregui dak kira se atas pate se baba pak haji pate ya mun tak lemat teh jagai Allahumma sholli ala Muhammad makanya jepun Gus Dur mangkene ke Quran lajan gampang kak lo pada bi lamba dulu di zaman Rasulullah Quran gak dinto cuma ada tulisan tapi tak ada titik tak ada harokat sejarah mencatat pasera siapa yang harokat Al-Quran namanya Abul Aswad Ad-Duali pasera siapa yang titik Al-Quran namanya Al-Hasanul Basri pasera siapa yang tanda wakaf ajus dan juga memberikan makro itu pada masa Al-Hajjaj zaman kanjeng Nabi tak ada titik tak ada harokat tak baca zaman terkuliki kini ni kaki apalan tajwid coba huruf ikhfa syib dasana kamja dasa sungkot sama dum tayyiban syibin tukon dodo 5 mungkin tak usah ngapa lagi tajwid arapa Quran na mungkin apa bernah idhar bernamirat oleh sunnah teman mangki sampean ikhfa bernafiru idgham koning iklab dongker tetina kan agene mungkin tak usah ngapa lagi tajwid ngapa lagi bernah man amanah bacaan apa jong apa bernah aja kak mirah idhar nyaman ongko ngaji tak kalau ngapa lagi sedekah mungkin lambak nikah melarat luar biasa keng Quran ibaca mungkin dah tegecek gempengah Quran apa kunta ibaca mangkan japun Gus Dun Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa dinulis bisa diwaca iku wacangan
kuruas kita dan tancepaki ing jaru dodo. Arami cengeng deh. Tak ngerti. Ka artine ki buru re tak uning sampean. Ah ya pada iki. Abunya kureng di mecaring Bengkalan kok, Bu. Nya kureng Jogja dong. Kan pada Madura, negak ke sampean Mekasan gula Bengkalan pada Madura, keng orang tak percaya mun gula ke belereng Madura. Pulan muan nengak ring Arab kok. Amanya koceng kening itu aja neng. Kalau pakai bahasa betul kerpui, Al-Quran Qadim debuna Guste tak etolese ibaca ngarte dadi paemut maklengas tete toreta menaki edalem toreta menaki edalem ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayaji ya uhai ya uhai lambat ni ke setaja Quran malam-malam ni ke Quran tanpa ni ke Quran kata Allah dabu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin tanpa Quran lambat ni kan maka sampai makin ruqyah beda kan sebagian tak yang kui arapa ate tak pati mantap ketika tak yakin jangan nak sekolah idil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi mun tak yakin baca mun tada faidana beni Quran na tak manti ate kula ben sampean mulai butuh be Quran ni ka yasin sahaus ka kula sering ngabala yasin ni ka aing ni ka pengalkal ka aing ni ka pengalkal papanas sabak je dengan sampean pah maca ki yasin 6 kali cia re ka cenep haji ya bahila gelak muni bade ka kepung aneh. Coba Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam Kanjeng Nabi kak dinto kepong ampunan. Dalam kak dinto pada telur orang. Sayyidina Ali, boleh Sayyidina Abu Bakar sareng Gusti Kanjeng Nabi. Luar ni kata pelku daring kapen. Kanjeng Nabi saya keluar tak bisa. Akhirnya Kanjeng Nabi molang sareng malaikat Jibril. Kenapa saya baca? Yasin kak. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai ayat waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun kami ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sayyidina Ali pakon asarin tempat asarin Kanjeng Nabi keluar ben Sayyidina Abu Bakar reng kafir kak dinto sing ngambek kak dinto tak ngatela dek Gusti Kanjeng Nabi cuma Sayyidina Abu Bakar saya pangki tak ceket cak dengan tak kepenting Sayyidina Abu Bakar saya kepenting Kanjeng Nabi padahal Kanjeng Nabi asareng ben Sayyidina Abu Bakar yasin saus sampai waja'alna keng mun ate saya maca bersih bisa ikut mal amalan elang nguti sampean haji ya langsung bahila gelak jenak dia mi pola sampean ku entar dek ke Mekasan kota ngi bersepeda na oblong ada sorat do pah ya dek bude polisi mau terbalik lah kedungi ketela dek macara nah ambu kendu sampian khusus bagian dukuru seterakhir Fatihah ya Allah kalaban barokah yasin manter elangah baca yasin waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun kepak sepedana sambil serepoh mari nah pah lebet ya dan polisi sampian launan sambil ngabes ke polisi sambil misem insyaallah sampian mulai ada Meta elang, untung tak elang bener ngoring ke sampean.
Arab apa kak? Beni Quran nah. Beni Quran nah. Kula ben sampean mangken mulai apesa kalaban Al-Qur. Tak yakin tak mantep. Beni Quran nah kita ada faidah. Tapi kula ben sampean mangkin terlalu jauh mantar. Kalaban perkumpulan mangkin abali kau leben ajunan semak boleh dek Al-Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masjid aneh asing ketika tidak disolati. Al-Quran kak dinto aneh ketika tak dibaca. Senomor telok. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Quran ni ka aneh mun bada irung kerung na orang. Saya baca Quran tapi Quran tak ketika lakuan. Ar-rajulus salihu gharibun fi yadi imra'atin sayyi'atil khuluq. Mun bada reng laki soleh andi bini cuba tengka ni ka asing. Sebaliknya wal mar'atus salihatu gharibatun fi yadi rajulin sayyi'il khuluq. Reng bini solihah keng laki na akhlak cuba maka ni kecukan tak pantas. Terakhir nomor 6 wal alimu gharibun. Orang alim ni ka asing tak pantas tak sae fima baina qaumin la yastami'una fi. Mun beda orang alim isi tung tempat ternyata orang sebeda sekitar mulai tak merengaki dia guna orang alim. Insyaallah kau leben ajunan selamat dari 6 kelompok kak dintoh sehingga ancaman ibu dina hadis innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadratar rahmah. Mun semenem ni kata auba maka bi Allah ya akhirat tak kira itu yang lain kalaban paninggalan rahmat mantar kau leben ajunan selamat sareng Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Sejam langkong segak dintokiran si saya pada Pak. Korang itu. Cek pada bentang bin dekat kebu. Kapan para turun ke orang? Terus kak. Lanjut. Jam tung. Kol 2. Selanceng tung si bung kol 2. Sopu kak. Lengki sampai sopu sampai tak lesu. Siap lengki sampai sopu. Tak usah mulai sampai sopu. Boleh sopu orang mulai ke ada kak iki. Tak nak guna sampian. Abah gula ni ke berangkat gelak kol petok kak. Yang ku tak kol petok pagi. Kol petok pagi berangkat amparaan Bengkalan. Bak tutuhur ngalai ketelanakan. Bak de maurib ngalai ki fur kalesong. Mangken kak kantok. Leku kol petok berangkat kole. Deki depak kecompok kol rempok. Kule tak pangki kak. Mun tak kol 2 kol telok. Aja tu ngontongan lekah. Mun pahan angiding kambung tak melo kule kak. Hahaha iku. Tepak kering ngapa dinak ni. Kau orang lagi? Muncang bonne. Tergabai pelancing umur. Menabi pada benar dari saya pada Pak Asli Fadl. Menabi pada salah asli umur dari kain dengan putan kau ditibik nyon sabarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.